বন বারবার সিনি পারানি বড় বন মানা খাইয়া যেমন বিনি বুফানি জায়গা হাই जों जे एरियानि जागा हरिदासनि जागा ननि खोनाबो जोंनो सोंयाव बर' तामनि हाबाय बर' तामनि अर दखल खाय ओंखाय ब सामानि मानिया ओंखाय बिनि मानजाखा ओंखाय ब थांजांनाय न हो ओंखाय बर' सोंनो ब सोंया ओंखाय ब बुजांनाय दबा ओंखाय आं द आ नखा बनो ओंगखा साका ब चाकिरिसि खा दंखो हो ओंखाय इसिनि एलकानि बर' दङ नि ब सावदो ब अकारिया सा पर्यन्त ब ओंख थिया गेसं बना এমনি ও আমসাই নি লুকুরকে অর যেটা জায়গা তং মানে বুঝতে কানি রক্তং অবলে বুঝতে কানি রক্তং না এমনি তং বুঝতে কানি রং না আবো বাং বা সাই মেয়া 100 কানি রক্তং নাই 100 দুরুম দ ননি যেটা আং বু সাসু দং বা ইয়ানি ইয়াক গলে ইয়া কিছা যেটা ননি আমসাই নি লুকুরক অর হুক খাই সাবো ই সিনি আবো যতনা মোসক সারো হুক খাইयो फल फसल खायो सिने अर मांगनो सिने आमताइनि जागा राबो केबो बादाबो खाया सोंनो ओंका जे जो जागा जो दंगो खालाया ननि बखाक्ति रग तामनो रग नाय जोंदो बन तामनि फाले रिक तनाने बन सिकक ब सिनि एलकानि बरंग कारिया सब जागा रग ब फालेनि हग्र पाटा फाले देखा ए ब फालता रांनि मारि रग बुसरके फाल जाखा सिदो अबले सों साइमेयाको दांगा सों साइबा ना नि याक याक किसे कलया नारायणपारा होनो रबिया नारायणपारा निनि मुं हानि बुं गै सकिरानि दपुरमा बो बलंनि बिसिं कालायबो निका लेफंगा बलक बो पंचायत गामसा कपड़ा पंचायत तामि बागि ननो तिना और आठ रेखा जों हरिदासनि जे वारिसदार दं माने बरंनि जागायाव फायमाने ओंखाय अर पारानि बरक बादारि दङ ओंखाय हरिदास माने बो आमसाइनि बो कामि हरिदास ओंखाय अर आगे इको गाना न कासे आगे बिनि सा बागान दङ हरिदास चक्रवर्ती बिनि वारिसदार बिनि बा वारिसदार ओंखाय बरतलाव दङ बंनि नक ओंखाय बरक बाय न जों एग्रीमेन्ट मुताबिक खायै हाफायमाने हाफायमान थेगे न पारानि बरक बादारि दं ओंखाय पारानि बरक खामना सिगां कामि आमसाइनि लुकुरंनो सोदसंका जों गामि जागाव जों फुनामनि खाय दङ हयतो गामि आमसाइनि बरक बायतो जों अबा हायकेन वासा हायप्रो बरक जोंनो रिंगिन और जों वासा आसुगलाय सालायका सालायब्रो बरक ता हाब दिंगाय जों हाबियान हन तमानि ओंखाय तेकेसा गानानि पारानि बरकनो जोंनो हाबदि सिन बरक खामना बा तामो हनै साखाय जों हाबायमान ता हाबायखाय तिनि बंबारानि बरक ता थाङाखाय अ खाता तारपरे ननके तिनि तामनि बागे आटकि देखा नन उमते हायकेसे कामि आमसायो सावे खायुके बा आंखाय अर गतिनि अर हायमानि बरक बादारि दङखाय आं न अब आं पाइनायब्ला ओंखाय अब पाइना थांतिनि अब बं पाइना हनो आबन बागे आटकि रेखाता निनि मुं आनि मुं सुरजित दरमा बो आमसाइनि आं तो कन्थमनि तामरो खायतो आं तो एमए सार्भिस खायतो जेटा नरो तिनि उमते हायके बुइनि थायो हयतो कामिनि लुकुरं सायावै उमते हायके थाय हक रुपाय माने आटगिदे जाका अब ख नरक दा फाल ना नरक दा निजि दा पाय जों अब पाइनासे जों तो अब हायके जों सोसाइटी खायो जों अब हायके कयेकटा सिनि सोसाइटी बो दङ मेनलि जों सिनि सोसाइटी हिंगाखाय जों कायसा खाय दंमान हिंगाखाय क पन्चश्री महाराजा बीर बिक्रम दफा हामग्राय ओंखाय तेकेसे सिनि सोसाइटी दङ आबका हायुं गामि वेलफेयर रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी जेटा ऑक्सिलियम गर्ल्स स्कूल गाना जे सिनि खाकसां रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स दङ हाय अब हायनो जों सोसाइटी खलाय नरक अब पाइनानि जों पाइनानि मेन सोसाइटी मेन जों जतन और समानखौनो जोंनि सोसाइटी मेम्बार जतन मिलिवै जों कन्ट्रिबिउसन खायो जों थामसा खाबाक्साके तंनानै बागे अबाहाय खालायजागोन अबाहाय जों कोनो नरके पाइनाके सामनिया गरगो पाइ जों अ जागा पाइनानि जों दलखाय पाइना थांमानि हायखाय जागा मालिक जे बंनि हरिदासनि जे वारिसदार बं 11 जन दङ आ वारिसदार दङ यां पाइना थाङै पाइ जों लोकल ततं लोकल तोरा तं बोलते को बुझिलिया ओ कामिनि आमसाइनि बर रक्त तं ओ पाइथिनि पाइथिनि करे কি হইছিল এই জায়গা নারায়ণ কামি এলাকা আমরা খবর পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনারায়ণ থেকে এখানে আমরা আসি জায়গার একটা বিষয় নিয়া হ্যাঁ জায়গার একটা বিষয় নিয়া এটা জায়গার
এই এখানে জায়গার একটা তদন্ত চলতেছে বেচা কিনার, তো এই কাগজপত্র থানাতে সেই এটা দেখানো হয়েছে যে একটা কাগজপত্র এই জায়গার। তো এই হিসাবে কিছুজন লোক এখানে আইছে, এখানে এলাকার লোকও আইছে। তো এই কারণে আমরা যাওয়ার পরে কমপ্লেন যে এই দুইজন লোক তারা নাকি ধরে রাখছে এলাকার। তো আমরা আইসি এখন এই দুজন লোককে নিতেছি, এবং এই যে কাগজপত্র যে আছে এটা আমরা ভেরিফাই করে দেখবো যে, এবং মালিক তালিক যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ডাকবো, ভেরিফাই করে দেখবো। এবং এখানের যে এলাকার লোক যে আছে নবীনারায়ণ তারাও ডাকবো কল করে, মেইন কি সমস্যা এইটা আমরা দেখবো এখন। ওনার নাম কি ছিল? ও যে আটকে রাখছিল, নাম তো পাইনি এখন, একটা তো নাম পাইছি সুরজিৎ দেববর্মা, বাড়ি কোথায়? আর একজন বাপি তো এখনো আসেনি, মানে আছে দুইজনে নিরাছি, নাম তো আমি এখন পাওয়া যায় না। এরা সম্ভবত বাড়ি কাঞ্চনপুর সাইডে দিয়ে, এটাই জানি না আপাতত। হ্যাঁ কি নিজে কিনছে না? না, এটা তো কাগজপত্র কোনো কিছু পাইনি, কাগজপত্র ভেরিফাই করার পরে দেখা হবে এটা।